بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنين الكرام، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليوم حول جائحة كورونا، والتي تتميز اليوم بتسجيل 19 حالة شفاء الحمد لله من بين المرضى والمصابين الذين كانوا تحت الرعاية، ويتوزعون على النحو التالي: 1 في ولاية أدرار، و17 بولاية كيفا، ولاية العصابة يعني في مدينة كيفا، و1 في مدينة كيهيدي. إذن لدينا اليوم 19 حالة شفاء ولله الحمد. ولدينا أيضا 80 حالة جديدة تم تسجيلها في بعض الولايات، خاصة نواكشوط، ولاية نواكشوط 3. بين هذه الحالات 76 حالة مخالطة و4 حالات مجتمعية، وتتوزع على النحو التالي: 11 في دار النعيم، 11 في تيارت، 3 في توجونين، 7 في القصر، 3 في السبخة، 20 في تفراق زينة، عرفات 19، وفي الميناء 5، وفي الرياض حالة واحدة. أما الفحوص التي تم إجراؤها اليوم فهي 300 فحصين، من بينهم 66 فحص للمتابعة، متابعة الأشخاص المصابين، و236 فحص للتشخيص. وتتوزع الفحوص على النحو التالي: 168 في ولايات نواكشوط 3، فحص من 8 فحوص من الحوض الشرقي، فحص 1 من العصابة، 26 من إنشيري، و32 فحص من ترازل. وإذن يكون عدد الحالات التي سجلت في البلد منذ بداية الجائحة وصل 668 حالة، من بينها 55 حالة شفاء، 31 حالة وفاة، و582 حالة تحت الرعاية حاليا. ومن بين هذه الحالات تحت الرعاية 8 حالات لديها أعراض شبه معقدة، 49 حالة لديها أعراض بسيطة، و525 حالة بدون أعراض. هذا وقد سجلنا ل 24 يوم للساعة الأخيرة للأسف 5 حالات وفيات، 2 منها حدثت على المستوى المجتمعي، يعني حدثت في البيوت، و3 حالات وصلت للمستشفيات في وقت متأخر ولم يتسنى إنقاذها، وهذا ما نأسف عليه. وباسم وزير الصحة وباسم الأطقم الصحية نعبر عن أسفنا وتعاطفنا مع عائلات هؤلاء الشهداء المفقودين، ونترحم على أرواحهم، ونرجو لذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا أريد أن أذكر إخوتنا المواطنين الكرام بأن هذه الحالات التي بدأت تتكرر، الوفيات في البيوت، الوفيات على الطريق حول المراكز الصحية المستشفيات،
الوفيات عند الوصول للمستشفيات كلها راجعة لكون هذه الحالات تتأخر في الوصول للمؤسسات الصحية. وهنا بقدر ما نسلم بقدر الله، أيضا نعتبر أن هنالك أسباب وضعت، هنالك آليات وضعت، هنالك أطقم صحية عبئت، هذا كله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإذن الله. وبالتالي ندعو المواطنين لاستخدام هذه المؤسسات التي وضعت لهذا الغرض. وبالتالي لا ينبغي على أن تعد فم حالة حرجة أو خطر إلا أن يبلغ عنها وأنها توصل للمؤسسات الصحية. صحيح قد يقول البعض أن المؤسسات الصحية ليست فيها أماكن، والله ليست فيها عندها إمكانية لاستقبال هذه الحالات، إلا أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة ووفرنا بعض من الأسرة. لا يكون دائما كل يوم سنحاول قصارى جهدنا أن يكون هنالك بعض الأسرة فاضية، لكن أي حالة من هذه الحالات الحرجة اللي تخلق نقدر نستقبلوها ونقدر نتكفلوا بها في الوقت الضروري. لكن إن شاء الله إذا كتبت له الحياة نعود نقدر ننقذها. وبالحقيقة هذا المرض كيف قلنا دائما ما عنده علاج خاص، ولا عندنا معناها ما عندنا ضمانات بعلاج كل الحالات، وهذه هي سيرة الحياة. احنا عندنا لا شيء من الأسباب، وهذه الأسباب ظاهرة لي على أن جمعنا اللي قاد يجمع منها. وبالتالي ندعو المواطنين على أنهم يتعاونوا معنا، وعلى أنهم على أن هذه مسؤولية كل حد، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية دينية، ومسؤولية اجتماعية. على أن ما يقدر يقعد عنده حالة مصاب يتكتم عليها، والله ينتظر بها، والله خوفا منها تعود في الحجز، والله خوفا منها تعود ظروف الحجز اللي أشيعت مؤخرا واللي فعلا كان خالق منها شيء، كانت ظروف صعبة. يقال إلا أن حسنا من هذه الظروف، ومهما تكون هذه الظروف تم أحسن، وتم أسباب على الأقل، أسباب للإنقاذ، أسباب للعلاج. وهذا ما أمرنا به كلنا، ويالتنا نعدلوا، يالتنا تعود عندنا حالة ذا كيفتها يلا نقيسوا بها المستشفيات. وهذا هو اللي ننتظره من المواطنين، سائر المواطنين، وإن شاء الله نرجو أن يتجاوبوا معه. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse d'aujourd'hui, qui se caractérise par l'enregistrement de 19 guérisons chez des personnes qui étaient suivies dans les structures de santé. Et donc les 19 personnes se répartissent ainsi qu'il suit: une personne à Adra, 17 à Kifa et une personne à Kaedi. On note pour la journée d'aujourd'hui 80 nouveaux cas, dont 76 de cas contacts et 4 communautaires, et qui se répartissent ainsi dans les 3 régions de Nouakchott: 11 cas à Darnaï, 11 à Tayeret, 3 à Toujouni, 7 à Oksar, 3 cas à Sebkha, 20 cas à Tevrak Zena, 19 à Arafat, 5 cas à Elmina et 1 cas à Riyad. On a effectué pendant les dernières 24 heures 302 tests, dont 66 étaient destinés au suivi des personnes sous surveillance et 236 tests de diagnostic. Et donc, les tests de diagnostic se répartissent comme suit: 168 dans les régions de Nouakchott, 8 au Hod Sharqi, 1 à Nasaba, 26 à Nishiri et 32 au Trarza. Quant au nombre de cas
enregistrés dans le pays depuis le début de la crise. Il remonte aujourd'hui à 668 cas, dont 55 sont guéris, 31 décès et 582 cas sous surveillance, dont 8 cas considérés comme graves, 49 avec des symptômes simples et 525 ne représentant pas de signes de maladie. Sur ce, je voulais inviter les citoyens à analyser, à comprendre le constat qu'on observe actuellement avec la multiplication des décès au niveau communautaire. On en a enregistré malheureusement au cours des dernières 24 heures 5 décès, dont 2 se sont reproduits carrément au niveau communautaire, dont le tout dernier qui est décédé dans une pharmacie. Et les 3 autres sont décédés à l'arrivée aux hôpitaux. Et donc ceci est dû au retard dans le recours aux services de santé. Et ça, c'est une situation inacceptable. Inacceptable pour une société musulmane où le droit de tout un chacun, c'est de chercher des soins. Parce que ça, c'est un devoir de chercher des soins. Et donc, dans ce cadre, nous, on a préparé des équipes sanitaires, on a préparé des lits d'hospitalisation, on a préparé des moyens de traitement dans quelques points de soins, dont notamment le centre de l'Institut de pathovirologie, où on a installé une unité de réanimation, au niveau de l'hôpital des maladies infectieuses et au niveau de certains hôpitaux de la ville, et bien entendu au niveau de la cité universitaire, où on garde pour le moment les cas asymptomatiques. Tout ceci est dans le but de pouvoir identifier le plus tôt possible les personnes qui présenteraient une détresse ou des risques énormes de complications. Et donc, il est inacceptable qu'aujourd'hui, les personnes continuent à décéder à domicile ou à décéder en route vers les structures de santé ou juste à l'arrivée des structures de santé à cause du retard de recours. J'invite tous nos citoyens à vraiment prêter une attention particulière à cela et dès qu'ils constatent une certaine complication chez des personnes, qu'ils puissent vraiment aussitôt en informer les équipes de santé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les faire parvenir aux structures de santé à temps pour que nous puissions les prendre en charge et si Dieu le veuille, qu'on puisse les sauver. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.